오늘 3장 1절에 어리석도다 갈라디아 사람들아 그랬습니다. Galatia 3 ayat 1 mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. 예, 보고도 잘 모르는 겁니다. Artinya mereka lihat pun mereka tidak tahu. 왜 성전을 건축해야 되는데? Mengapa harus membangun bait Allah? 왜 전도 선교를 해야 되는데? Mengapa harus melakukan penginjilan misi? 무엇 때문에 후대 렘넌트를 키워야 되는데? Untuk apa kita harus mendidik generasi muda dan harus 답이 melatih 분명하면요, mereka? 응답도 분명해집니다. Kalau jawabannya pasti, kalau jawabannya pasti jawaban doa kita pun akan menjadi pasti. 전 세계사를 보고 우리 한국을 보면서 진짜 행복, 진짜 응답이 뭐냐 확인한 적이 없습니다. Kalau saya melihat dunia ini dan juga melihat sejarah dunia dan juga negara Korea, tidak pernah saya melihat. 전쟁 일으키는 영웅들이 있었어요. Karena setiap zaman pasti ada para pahlawan yang melakukan peperangan. 무조건 불행했습니다. Siapapun yang bertemu dengan mereka pasti hidupnya menderita. 사람 죽이는 전쟁을 해야 돼. Karena mereka harus mengikuti peperangan itu. 그냥 수만 명씩 죽인 겁니다. Dan mereka bunuhnya puluhan ribu orang. 생각해 보세요. 얼마 앞에만 해도요. 뭐 히틀러니 스탈린 이런 사람들이 수만 명을 그냥 죽인 겁니다. Coba kita mengingat tokoh-tokoh seperti 행복입니까? Hitler atau Stalin. Mereka pun membunuh begitu banyak orang. Apakah itu kebahagiaan? 단 한 번도 행복한 기록이 없어요. Kalau kita melihat sejarah dunia dan juga termasuk negara Korea, tidak ada waktu yang berbahagia. 저주 가운데 있는 겁니다. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita hidup di dalam kutukan. 그런데 우리 한국 그보다 더 했습니다. Tapi kalau negara Korea lebih parah daripada yang lain. 얼마만큼 우리가 저주 가운데 있었냐? Kita hidupnya di dalam kutukan seperti apa? 나라 러시아, 중국, 일본 이런 나라들이 우리나라를 마음껏 짓밟았어요. Rusia, Cina, Jepang, mereka begitu menikmati untuk menjajah negara Korea ini. 우리나라를 마음대로 했다니. Jadi mereka, suka-sukanya mereka melakukan apapun di negara Korea Selatan. 중국에서도 당 왕세웅을 가지고 간섭했어요. Kalau kita melihat sejarah, Cina pun mereka suka-suka mereka pada saat bertemu dengan Raja Korea Selatan. 그 재산 모아가지고 보내줘야 돼요. Dan sampai 중국에 보내줘요. umat Korea Selatan mereka harus mengumpulkan harta bendanya untuk mengirimkan kepada Cina. 아니 우리 보고 와서 막 협박하고요. 왕 이거 세우지 마, 저거 세우 이렇게 하고요. 협박하고 그랬어요. Jadi dulu sejarahnya Cina suka mengatur apapun yang dilakukan oleh Korea Selatan termasuk memilih raja. Dan Jepang pun sama, suka-sukanya mereka. 뭐 지금 파괴실 거 다 시키고 다 마음대로 했어요. Mereka menghancurkan semua hal yang menurut mereka mau hancurkan, mereka hancurkan. 민비 왕후가 너무 힘드니까 제 청나라인데 붙은 거예요. Sampai Raja Korea Selatan merasa sangat bersusah hati sehingga mereka berpihak kepada Cina. Dan akhirnya akhirnya dia dibunuh. Jadi itu sejarah Korea Selatan. Dan ada sebuah insiden yang mendadak terjadi yaitu masuknya Injil. Dan mereka membangun universitas dan juga rumah sakit. Jadi hal-hal yang berbagai macam terjadi. Dan banyak negara pun kaget perubahan Korea Selatan ini. 물론 뭐 정치인들 잘한 거 있지만 정치인들은 잘한 거 사실 없어요. 늘 싸움할 거예요. 우리나라 그래도 기업인들하고 과학자들이 굉장히 우리 도움 많이 줘서 그렇죠. 열심히 노력해서. Dan politikus katanya terkenal, tetapi ya memang mereka juga harus mencari keuntungan mereka. Tetapi pembisnis dan juga para sains, orang yang bekerja di bidang sains pun melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Mereka yang telah membantu perkembangan Korea Selatan. Jadi kalau kita melihat kemampuan negara Korea Selatan yang kecil ini masuk 6 top besar seluruh dunia. Dan begitu banyak generasi muda di seluruh dunia belajar bahasa Korea. Mengapa? Untuk menonton drama Korea dan juga bisa menyanyikan lagu Korea. Apakah saudara tahu kenapa? Kalau orang lain jarang mengetahui alasannya. Kalau orang biasa menganggap ini ya
hal yang gila. 지금 현재 세계 복음할 나라가 몇 개 있습니다. 그렇죠? Coba kita melihat ada beberapa negara yang kita harus melakukan penginjilan seluruh dunia. 비전을 가지고 성전 건축하는 나라는 세계에서 한국밖에 없습니다. Tapi kalau kita melihat jemaat yang sampai mereka berutang di bank untuk membangun gereja itu hanyalah umat Korea Selatan. 일본 같은 나라들 있잖아요. 선진국에 죽었으면 죽었지 그래 안 합니다. Kalau negara Amerika Serikat atau negara-negara yang maju yang lain, mereka tidak melakukan seperti itu. 빚내가 성전지고 빚내가 성경한다니까요. 이 한국 사람이에요. Mereka itu sampai berutang untuk melakukan penginjilan misi dan juga membangun gereja. Itulah orang Korea. 좌우지간 희한한 민족이라니까요. Ya, jadi mereka umat yang sangat unik. Tidak ada yang bisa pahami. 복음하라는 이유가 있습니다. Jadi ada alasan mereka yaitu penginjilan seluruh dunia. Jadi ingatlah hal itu. 그래서 우리가 굳이 성전을 짓는 이유는 지금도 아직 남아있는 유럽과 미국이란 말은 이 강대국들이에요. Mengapa kita harus membangun bait Allah kalau kita melihat negara Eropa dan Amerika, mereka masih negara maju. Mereka tuh negara besar. Jadi kita harus memulihkan gereja-gereja yang hancur di negara itu. 이 사람들을 살릴 성전부터 지어라. Jadi kita harus membangun gereja dulu untuk di mana itu adalah tempat untuk memulihkan mereka. 김철현 목사님도 그런 얘기했어요. Saya pernah membicarakan hal ini kepada seorang pendeta. 아니, 은퇴를 하게 됐는데 나이가 많아지는데 김 목사님이 남미를 가겠대요. Katanya pendeta itu mau pergi ke Amerika Latin. 남미 가지 마세요. Jadi saya bilang jangan pergi ke sana. 목사님이 미국에 계시니까 남미 사람 천지입니다. 부르세요. Karena pendeta pelayanannya di Amerika ya, jadi tinggal panggil aja orang-orang Amerika Latin ke Amerika dan membangun STT dan latih mereka di Amerika. 말을 했을 뿐인데 지금 우리 이거 알류의 학장이잖아요. Dan saya hanya menceritakan hal ini dan sekarang dia adalah kepala sekolah di Remnant Universitas di Amerika. 우리가 지금 한국인의 세계에 지금 다민족 막 몰린다니까요. 이걸 지금 한국이 감당을 못 하잖아요. 감당을 빨리 해야 됩니다. 우리 교회에서는 이 사람들이 훈련되도록 만들어줘야 돼 시스템. Jadi sekarang kita bisa melihat begitu banyak orang-orang multi etnis berkumpulnya di negara Korea Selatan. Dan sekarang kita harus membangun sistem supaya kita bisa menerima orang-orang itu di Korea Selatan. 지금은 어쩔 수가 없지만 내가 위에서 내다보면 우리 다민족도 와서 별뭐 쉴 데가 없어 여기는. 그죠? 막 이렇게 앉아서 메시지를 이야기하고 기도할 때도 없어요. Jadi saya melihat di sini tidak ada tempat untuk orang-orang multi etnis merasa beristirahat dan juga berdoa. Jadi cobalah kita berdoa sesungguhnya. 오늘 메시지 듣는 모든 나라에서 온 목사님들은요 돌아가셔서 하나님이 가장 원하시는 거 만드세요. Dan semua hamba Tuhan yang mendengarkan firman ini pada saat saudara balik ke ladang masing-masing, coba saudara merenungkan apa kehendak Tuhan. 질문 몇 가지 드리겠습니다. Jadi saya mau bertanya beberapa hal. Pertama, 왜 렘넌트들을 노예로, 포로로, 속국으로, 유랑민으로 보냈을까요? mengapa Tuhan mengirimkan remnant itu sebagai budak, sebagai jajahan, dan sebagai pengembara 이걸 아는 사람이 역사를 났어요. dan tawanan? Ada jawabannya. Orang yang mengetahui jawaban ini menerima jawaban, yaitu mereka harus hidupnya seperti itu untuk pergi ke sana supaya mereka bisa menginjil. Dan pertanyaan kedua, Tuhan mengirimkan mereka ke negara maju supaya bisa bertemu dengan 237 negara dan 5.000 suku. 여러분 부르셨다는데 그 빛을 가지고 있는 겁니다. 모르고. Jadi untuk menghentikan kegelapan seluruh dunia, Tuhan memanggil kita tetapi kita tidak tahu. 여러분 그 빛 하나만 가지고 기도해도요. 모든 사업, 모든 현장 다 살릴 수 있어요. Cobalah saudara hanya berdoa untuk terang untuk 237 negara ini. Kalau gitu bisnis saudara, semua ladang saudara dapat dipulihkan semua. 언약을 딱 가지고 있어요. Jadi peganglah semua perjanjian ini. 우리 렘넌트나 성도에게 하나님이 어떤 약속을 주셨습니까? Kalau remnant dan juga jemaat, Tuhan memberi jawaban seperti apa dan perjanjian seperti apa. 나중에 망대 나오겠습니다만은
한 7가지 큰 약속을 줬어요. Yaitu Tuhan memberi janji yang besar, yaitu 7 janji kepada mereka. 그래서 이거 망대 만들면 Jadi 돼요. tinggal membuat baptisan itu dengan janji tersebut. 하나님 주신 약속을. Janji yang datang dari Tuhan. 그래서 우리 렘넌트들은 이번 리더 수준에 붙잡고 렘넌트에 들어가야 됩니다. Jadi kalau remnant harus memegang firman dari retreat leader itu dan memasuki WRC ini. 언약으로 24망대를 만들어. Dengan janji yang datang dari Tuhan, buatlah janji 24 하나님이 jam. 주신 비전으로 25망대 만들어라. Dengan visi dari Tuhan, buatlah baptisan 25 jam. 하나님이 주신 드림으로 꿈으로 영원이란 망대를 Dengan dream, mimpi dari Tuhan, buatlah baptisan kekekalan. 하나님이 주신 권세로 공중 권세 잡은 자를 꺾어. Dengan kuasa dari Tuhan, hancurkanlah semua kekuatan yang dimiliki oleh penguasa angkasa. 시대살이 작품 만들어내라. Dan juga dengan dari tata kerajaan sorga, buatlah karya 약속이 yang dapat menyelamatkan zaman ini. 이것만 붙잡고 기도하면 돼요. Itu janji Tuhan. Jadi peganglah janji ini dan 응답이 berdoa. 없는 사람은 없는 게 아니고 다른 걸 붙잡았어. Kalau orang yang tidak memiliki jawaban doa itu karena dia memegang janji yang salah, 오늘 janji yang beda. 모든 중직자, 모든 목회자들 언약 딱 잡시오. Semua anggota majelis dan juga hamba Tuhan harus pegang janji ini. 왜 노예로 포로로 보냈을까요? Mengapa mereka dikirim sebagai budak, sebagai tawanan? Karena itulah jalan. 방금 갈 수가 없잖아요. Tidak bisa pergi ke sana 왜 tanpa jalan itu. 강대국으로 보냈을까요? Mengapa dikirim ke negara maju? 이때 왜 다민족의 많은 TCK 렘넌트들을 Mengapa remnant, yaitu TCK, orang-orang multi etnis yang dipanggil Tuhan? 주신 약속이 있어요. Karena ada janji yang Tuhan kasih. 그들을 살리는 한마디로 말해버리면 망대인데요. 빛을 비추는 Untuk menyelamatkan mereka, yaitu baptisan yang dapat menunjukkan terangnya. 이 빛은 그냥 빛이 아니고요. 어두움을 밝히는 빛이기 때문에 이 어둠은 그냥 어두움이 아닙니다. 흑암이. Terang ini bukan terang biasa, tetapi terang yang dapat dinyatakan pada kegelapan. Kegelapan yaitu 지금 dari 응답과 setan. 또 여러 가지 혼란과 여러 가지 올 겁니다. 한 3년 지나면 올 겁니다. Jadi pasti jawaban pun datang dan krisis pun datang. Banyak hal akan datang menimpa saudara, tetapi saudara akan tahu. 역사로 렘넌트 세워 세계 복음하시는 비밀을 알게 Pasti 됩니다. saudara akan tahu rahasia Tuhan yang mau pakai untuk penginjilan seluruh dunia. 하나님이 로마를 막 강하게 만들었어요. 그 로마 착각했습니다. 자기들 대단하다. Jadi Tuhan membuat negara Roma itu menjadi maju dan mereka salah paham bahwa mereka itu memang kuat. 이유가 뭡니까? Mengapa 그 Tuhan 길을 memberkati 통해서 Roma? 세계복음. Karena melalui jalannya Roma itu melakukan penginjilan seluruh dunia. Kalau negara Roma mereka salah paham. Oh, kita adalah kita yang negara yang kuat. Ini tidak dibangun langsung sekejap dalam satu hari. 로마는 하루 만에 만드는 거야. Sampai ada peribahasa yang dibuat oleh mereka. Roma itu tidak dibangun dalam satu hari. 그리고 이 복음이 막 영국으로. Tetapi mereka salah paham. 영국으로 막 일단 축복. Dan Tuhan memindahkan berkatnya dari Mesir ke Inggris. Sampai ada peribahasa yang dibuat oleh mereka bahwa kalau di negara Inggris tidak pernah matahari terbenam. Dan sampai ada gerakan Injil yang terjadi di sana. Dan selanjutnya Tuhan memindahkan berkatnya ke Amerika Serikat. 그러니까 뭐 미국에 받은 축복이 얼마나 크냐? 쉽게 말하면 전 세계 국방비 다 합친 게 미국 하나 못 따라가. Jadi Tuhan memberkati Amerika Serikat itu sampai seberapa budget yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu paling banyak walaupun budget untuk semua negara-negara yang lain itu dikumpul. 미국이 또 복음인자 없어요. Dan sekarang Injil itu semakin menjadi samar-samar. 교만스럽게 한국을 부르다기보다는 다민족을 부르십니다. Tetapi pada saat sekarang Tuhan membuka zaman untuk membuka orang-orang multi etnis. 그렇죠? 하나님이 한국을 비롯한 다민족 시대를. Jadi Tuhan membuka zaman untuk orang-orang multi etnis termasuk ya Korea Selatan. 그래서 뭐 때문에 저렇게 막 K-팝이니 음악이니 막 번지는지 물론 사람이 하는 일이지만 하나님이 작업하는 게 있어요. 이유가 다. Jadi mengapa ada K-pop dan juga K-drama itu begitu berkembang? Pasti ada maksud Tuhan di sini. 자, 우리 렘넌트들과 여러분들이 Jadi para saudara dan juga remnant, 왜 성전 건축을 하고 전도 섬겨야 되는지
역사의 흐름을 쭉 harus bisa melihat bagaimana sejarah ini mengalir. 한 5가지 흐름이 Jadi 나옵니다. saudara bisa melihat ada 5 첫 번째, alur. Pertama, 지금 이 편지를 쓰고 바울이 전도 운동을 시작할 때 유랑민 시대가 다가오고 있어요. pada saat Paulus menulis surat 아직 안 ini, 왔어요. mereka menghadapi zaman di mana zaman 갈라디아 쓸 pengembara. 때까지 안 왔다는 Jadi pada saat mereka menulis surat 근데 Galatia ini 예수님은 sebenarnya 이거 belum 올 datang, 거라고 예언했잖아요. tetapi sudah dinubuatkan 그렇죠. bahwa Yesus akan datang. 마태복음 24장에도 20번 예언했어요. Matius 24 dan 24 ayat 25 di sana sudah 유랑민 시대가 bernubuat 흩어졌습니다. bahwa mereka akan menjadi saksi sampai 보세요. sampai ujung bumi dan mereka menjadi pengembara dan tersebar. 회당에 그리스도의 이유를 아는 사람. Dan mereka berkumpul di rumah ibadat dan 18장 4절 기도가 뭔지 알고 예배가 뭔지 아는 orang-orang yang mengetahui alasan Kristus dan juga orang yang mengetahui apa itu doa dan 19장 8절에 ibadah. 응답이 뭔지 하나님의 나라가 뭔지 아는 사람 렘넌트를 Orang-orang yang mengetahui jawaban dan juga kerajaan Tuhan itu apa di Kisah Para Rasul 19 telah berkumpul, 하나님이 yaitu 바울을 remnant. 축복하실 수밖에 없죠. 이거 하고 있는데 이게 세계복음. Jadi pastinya Tuhan memberkati Paulus karena pada saat ia melakukan hal ini, 이 뜰을 여기 만들자 이 말이에요. itu yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita membuat pelataran ini juga di tempat ini. Pastinya Tuhan akan menjawab. 여기 따라붙은 중직자는 하나님이 세계 바꾸는 응답. Anggota majelis yang melakukan hal ini pasti Tuhan memberi berkat kepada mereka. 근데 보세요. 이 복음이 없어졌을 때에 Coba kita melihat pada saat Injil ini mulai hilang, 마틴 루터를 통해 가지고 유럽에서 회복을 Tuhan 시킵니다. memulihkan segalanya melalui Martin Luther di Eropa. 이때 어떻게 회복시킨 줄 압니까? Caranya bagaimana? 얼마만큼 말씀을 정확하게 잡느냐가 중요하거든요. 그렇죠? Jadi di sini yang paling penting adalah seberapa jelas kita memegang janji Tuhan. Ia memegang janji Tuhan. 하박국 선지자가 하나님께 질문했잖아요. Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, 왜 의인이 고난당합니까? mengapa orang benar yang menderita? 악인 저거 죽이지 왜 둡니까? Mengapa Tuhan membiarkan orang yang 하나님이 대답하여 jahat itu hidup 내 begitunya? 말을 돌에 새기라. Dan Tuhan menjawab, 뭔 말이지? ukirlah firmanku 악인이 di 고난당하는 것 batu-batu. 같으냐? 잘 되는 것 같으냐? Apakah orang yang jahat itu kelihatannya lancar hidupnya? 잠시. Itu hanya sementara. 의인이 고난당하는 것 Apakah 같으냐? orang benar itu kelihatannya menderita? Itu hanya sementara juga. 내 말을 돌판에 새기라. Ukirlah firmanku di atas batu itu. 그러면서 한 말씀이 Dan Tuhan berfirman, 하박국 2장 4절에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar hanya hidup oleh iman. 이 말씀을 누가 인용했는가 하니까 Dan firman itu dikutip oleh siapa? 로마서 1장 17절에 바울이 인용해요. Roma 1 ayat 17, Paulus. 재난 시대를 내다보면서 걱정하지 마라. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Pada orang-orang yang menghadapi masa krisis, ia mengatakan 이 bahwa 복음을 전혀 부끄러워하지 말고 전해라. karena 이 복음 orang 안에 benar 사람 akan hidup 살리는 oleh 능력이 iman. 때문이라. Dan jangan pernah malu dengan Injil 첫째는 ini. 유대인에게요 또한 헬라인에게로다. Dan ini akan 요 말씀을 Injil ini akan satu-satunya yang akan menyelamatkan 루터가 manusia. Dan itu dikutip oleh Luther. 대역사를 났어요. Dan sebuah insiden yang besar terjadi. 이 말하고 나니까 막 잡혀가고 사형선고받고 그거는 과정입니다. 아무것도 아니에요. 세계를 Pada zaman itu, dengan pengakuannya mereka sampai ditangkap dan dipenjara, tetapi itu hanya sementara. 이 약속만 잡고 기도하세요. Jadi peganglah janji ini dan berdoa. 특히 우리 렘넌트와 중직자 여러분들은 시대 바꾸기 돼 있으니까 걱정하지 마시고 Khususnya 언약만 잡고 remnant dan juga para anggota majelis pastinya akan mengubah dunia ini. Jadi yang penting pegang janji ini dan berdoa. 마틴 루터를 막 핍박하고 죽이려고 하니까 이때 똑똑한 학자 한 명이 나왔어요. Sampai banyak orang yang mau membunuh Martin Luther dan ada seorang sekolah yang sangat 전 terkenal. 세계를 향해서 Dan ia memberi argumen untuk membantu Martin Luther, yaitu Yohanes Calvin. 요한 칼빈이
성경의 5가지 교리를 Dan dia menceritakan tentang 5 doktrin mengenai 에덴 동산 Alkitab. 사건으로 모든 인간은 저주 가운데 빠졌다. bahwa melalui insiden Taman Eden, semua manusia jatuh dalam 두 dosa. 번째, 그 어떤 것으로도 구원받을 Dan 수 dengan 없다. apapun tidak bisa diselamatkan. 그게 두 번째 얘기예요. Itu yang kedua. 칼빈이 본 성경입니다. Itu menurut Yohanes Calvin. 그래서 하나님이 길이었기 때문에 길을 여시는데 그 길이 그리스도. Dan Tuhan membuka jalan dan jalan itu adalah 네 번째 Kristus. 얘기했어요. Itu yang keempat. 이 은혜를 아무도 막을 수 Anugerah 없다. ini tidak dapat dihentikan oleh siapapun. 네 번째 얘기요. 마지막 Dan yang 얘기는 kelima, 하나님의 백성은 그 누구도 빼앗아 갈 수 rakyat 없다. Tuhan tidak mungkin, tidak ada yang dapat direbut oleh siapapun. 유럽 전역으로 확. Jadi doktrin ini tersampaikan sampai seluruh Eropa. 자, 이 칼빈이 이제 사라지고 복음이 없어 버리다니까 이때 나온 게 이제는 완전히 인본주의가 나오고 있어. Dan mulai saat itu mereka memakai cara-cara manusia. 쉽게 말하면 학교에서 학생들 배운 대로 르네상스 시대가 있어. Seperti yang biasa kita 좋게 말하면. kita mempelajari abad 휴머니즘. Renaissance. 인간 시대가 열렸다. 이거. jadi 좋아요. Renaissance. Jadi orang-orang memakai cara-cara manusia. 이런 사상이 나오기 시작한 거예요. Jadi mereka ada ideologi baru yang fokus sama manusia. 하나님인데 이 뒤부터는 막 하나님 하지 마. Jadi kalau dulu masih mereka membicarakan tentang Tuhan, tetapi setelah zaman Renaissance mereka membicarakan hanya manusia. 지금까지 피 터지게 싸우는 두 사상 나와. Dan di sana ada 2 ideologi yang sampai saat ini mereka masih bertengkar. 둘 다 하나님 안 믿는 사상. Dan dua-duanya tidak percaya adanya Tuhan. 막 진보 뭐 하다 보수. 이런. 진보미가 태보지, 보수미가 썩는 거지. 이런 막 싸워. Jadi mereka yaitu terjadinya partai, 이게 나와서 yaitu 어느 나라인지 다 있는데 우리나라 좀 심해. dan 우리나라 사람 조금 체질이 그렇잖아. 좀 설사형이지 사람. dan pastinya ada partai konservatif dan juga ada partai yang 미국 사람 싸우다가 mengikuti kemajuan. 국가 이익 되면서 힘 합쳐. Jadi mereka hanya mencari keuntungan bagi mereka. 국가가 불리하다. 저 양보해 버려. Kalau misalnya kita melihat 우리나라는 국가가 불리하다 일부러 되더라요. Korea Selatan, 그 지름 나니까. politikus itu dalam kondisi yang 우리 당 jauh lebih parah daripada 저 당이 negara 잘 yang 돼. lain. 예, 예. Karena mereka hanya 망하더라도 저 당이 잘 안 돼. 앞으로 우리가 하는 거야. memikirkan keuntungan partai sendiri. Jadi mereka berusaha untuk menjelek-jelekan partai yang lain. 국민 핑계 대지 말고 이 옛날부터 나왔. 이때부터 나왔. Jadi mulai saat itulah terjadi. 여기서 이제 무시무시한 것들이 나왔는데 여러분 아시다시피 이제 진화론 뭐 이런 거 많은 이제는 막 휴머니즘 이런 것들 막 나온 거예요. Dan di sanalah di sanalah mulai membahas tentang 인간이 최고야. teori Darwin juga. Jadi mereka hanya fokus kepada manusia. 인간은 이제 완전 이제 짐승처럼 만들어 진화론 나오고 Dan mereka menganggap manusia itu seperti binatang. 터무니없는 논리로 만들어 나가 사람들이 보면 분석도 잘 못해요. Sehingga banyak orang mendengar berbagai macam teologi dan berbagai macam teori dan juga ideologi yang salah. 갈라디아 사람들아, 예수 그리스도 십자가를 너희 눈앞에 보았거늘 어찌 그렇게 누가 깨드냐? Dan kalau kita melihat Galatia 3 yang kita baca hari 이제는 ini, 묻습니다. 성령 임한 것이 율법의 행위로냐 믿음으로냐? adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? 능력을 행하는 것이 율법의 행위냐 믿음이냐? 5절에 물었어요. Dan di 5 mengatakan bahwa 너희 apakah 조상 아브라함이 믿음으로 의로 여김을 받지 kita 않았냐? berbuat hal-hal mujizat karena kita melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? 믿음으로 말미암아 남은 자들이 아브라함의 자손이 된 Di 거예요. ayat 7 mengatakan bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. 그럼 중요한 말 나오죠. 8절에. Dan ayat 8, 아브라함이 믿음으로 이방인에게 복이 전달될 거라고 하지 않았냐? di sana dikatakan bahwa memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. 이 언약을 믿어야 되는 Jadi 거다. janji ini, perjanjian ini yang kita harus percaya. 율법 아래 있는 자는 저주 아래 있는 것이다. Jadi kalau kita hidup di bawah hukum 다 Taurat, 지킬 수도 없으니까. itu di bawah kutuk.
Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab hukum Taurat. 저주 아래 있는 Jadi 거야. kita 그러니 시간이 berada di 지나니까 bawah hukum 어마어마한 Taurat 저주가 itu adalah kutuk. Dan waktu berlalu kutukan yang sangat luar biasa terjadi. 율법 붙잡고 옳은 말만 늘 한 유대인들 2000년 동안 후대인에게 칼이 들어댄 거예요. 피바람 속에서. 그렇죠? Orang-orang Yahudi yang menciptakan hal-hal yang selalu benar yang menurut mereka, dan sekarang bagaimana nasib mereka? 유대인 속에 뭐가 있습니다. 그렇죠? 그러나 못 깨달은 사람들은 2000년 동안 후손에게 이 칼로 목베임을 당했어요. Orang-orang Yahudi yang menyadarinya, ya ada juga, tetapi yang tidak menyadarinya, 기억해야 됩니다. generasi berikutnya mereka sampai dibunuh semua. 믿음으로 성령의 약속을 받지 않으면 Maka dari itu kita harus percaya bahwa dengan iman kita telah menerima janji dari Roh Kudus. 자, 렘넌트는 일곱 망대 만들어요. Jadi kalau remnant harus membangun 7 bartizan. 그렇죠? 하나님의 언약으로 망대를 만들어. Yaitu harus membuat bartizan dengan perjanjian Tuhan. 하나님이 주시는 비전으로 25의 망대를. Dan buatlah bartizan 25 jam dengan visi dari Tuhan. 하나님이 주시는 드림으로 영원이란 망대를. Dan buatlah bartizan kekekalan dengan mimpi dari Tuhan. Dan buatlah bait Allah yang seperti itu. 뭐죠? 이제 공중 근세 잡은 자 꺾을 시간표가 왔다. Dan saatnya sekarang menghancurkan penguasa angkasa. 하나님의 이미지로 흑암 근세를 꺾어라. Dan hancurkanlah semua kegelapan setan dengan gambar Tuhan. 저 보좌의 능력으로 시대적인 작품을 Dan 만들어. buatlah karya Tuhan dengan kuasa tata kerajaan sorga. 하나님의 능력으로 시대를 Dan 바꾸라. dengan kuasa Tuhan ubahlah 이것만 늘 기도하고. zaman ini. Jadi berdoalah selalu akan hal itu. 여기서 이제 중요한 것들이 몇 개 나오죠. Dan di sana ada beberapa hal yang penting. 그러나 이것만 기도하면 됩니다. Tapi yang penting kita berdoa untuk 5 hal ini. 이 속에서 연약 붙잡고 계속 기도하면은 Kalau kita terus berdoa memegang janji Tuhan, 세 가지 뜰이 나온다. 3 pelataran 이 세 가지 뜰 놓고 계속 기도하는 겁니다. akan dijadikan. Dan kita berdoa juga untuk 3 pelataran 그리고 itu. 마지막으로 뭡니까? Dan yang terakhir, 세 가지 뜰을 만드는 이유가 뭡니까? apa alasannya kita membuat 3 pelataran itu? 237의 다민족 치유 서밋을 만드는 7가지 확실한 망대다. Yaitu mereka membuat bartizan yang yakin untuk membuat pelataran di 237 negara. Buatlah bait Allah yang seperti itu. 응답할 수밖에 Ya 없습니다. pastinya akan menerima jawaban. 결론을 몇 개 꼭 기억하세요. Jadi ingatlah kesimpulan ini. 지금 여러분들은 렘넌트들은 이 시대의 주역입니다. Jadi 알고 saudara remnant adalah tokoh utama pada tahun 2030 sampai 알고 2080. 있는 직장은 다 사라진다니까요. 그러니까 기도하세요. Jadi semua tempat-tempat kerja saudara akan hilang. Jadi berdoalah 공부 걱정하지 untuk masa 말고 depan. 지금부터 하나님이 위에서 내리는 나의 것을 찾아. Jangan khawatir dengan studi, tetapi carilah apa yang Tuhan kasih dari atas. 하나님이 위에서 만드신 나부터 찾고 그 다음에 나의 것 찾아. Carilah diriku yang telah dibuat oleh Tuhan dari atas, diciptakan oleh 꼭 Tuhan, 기억해야 됩니다. dan temukanlah 딴 소리 milikku. 들으면 망해요. 해야 돼요. Dan carilah ladangku. 지금 곧 옵니다. Ini akan segera datang. 이제 이미 시작됐죠. Sekarang sudah mulai. 그래서 지금까지는 아직은 괜찮은데 지금 우리 장로님들은 1세대들은 아직 괜찮은데 여러분은 달라요. Jadi kalau untuk penatua generasi pertama itu tidak apa-apa, tapi kalau saudara harus bersiap-siap. 큰 병원에서 병 진찰하지 않고 피하고 침 그것만 보내면 그 사람 정확한 진단 평생의 진단 다 나오잖아요. Sudah ada rumah sakit besar katanya kalau mereka menerima darah dan juga air liur itu dikumpul ke rumah sakit, kita bisa melihat semua masalah yang terjadi pada 생활 같은 이렇게 진찰을 이렇게 하지만 지금 큰 병원은 이미 tubuh dia.
그런 거 끝났습니다. Kalau sekarang kelihatannya masih memberi diagnosis pada saat pasiennya datang ke rumah sakit, tetapi sekarang zamannya sudah berbeda. 근데 우리 렘넌들 멍하게 자꾸 기도도 안 하고 영적 힘도 없이 세상 거 쳐다보고 따라다니다가 그걸 흔들흔들하면 안 된다. Jadi maksudnya pada zaman sekarang sudah maju seperti itu, tetapi masa remnant bengong, tidak melakukan apa-apa dan tidak berdoa sama sekali. Jadi ya pastinya itu akan menjadi hal yang rugi bagi remnant. 여러분들이 기도하고 있으면 이거 나와요. Kalau remnant yang berdoa pastinya akan mendapatkan hal ini. 하나님이 함께하는 것과 임마누엘 원에서 나오고 오직 유일성 재창조 나오고. Yaitu with Immanuel oneness dan only uniqueness dan recreation, penciptaan ulang. 그리고 반드시 여러분에게 유니버스 시대를 막을 답이 나와요. Dan juga pastinya Tuhan akan memberi jawaban di mana kita bersiap-siap untuk zaman angkasa. 그래서 heaven이란 단어를 써. Makanya saya memakai kata heavenly, surgawi. 그래서 우리에게는 그걸 넘어선 throne이라는 단어. Dan kalau kita lebih dari itu, yaitu thronely, tata. 영원히 남을 eternally를 주시고. Dan Tuhan akan memberi hal yang bersifat kekal, yaitu eternally. 이런 교회, 이런 성전을 주고. Bait Allah, gereja yang seperti inilah yang harus kita siapkan. Jadi cobalah lakukan ini. 자, 결론 맺겠습니다. Mari kita membuat kesimpulan. 우리 오늘 선교사님들 또 많은 전도자들 중위자분들은 세 번째 걸 준비하세요. Bagi anggota majelis dan juga para remnant dan juga para penginjil, bersiap-siaplah untuk nomor yang 3 ini. 시대에 살릴 묵상 운동을 Lakukanlah gerakan merenungkan yang akan menyelamatkan zaman ini. 운동이란 말은 깊은 기도의 비밀을 말하는 Gerakan 것이다. perenungan ini adalah doa yang mendalam. 말씀의 비밀을 말하는 Dan 것이다. ini membicarakan rahasia dari firman. 내 몸과 영과 영혼 모든 부분을 살리는 운동이다. Yaitu gerakan yang dapat menyelamatkan, menghidupkan jasmani kita dan semua bagian-bagian yang kita 이게 miliki. 묵상 운동입니다. Yaitu gerakan perenungan 그래서 firman. 조금 참고하실 것은 렘넌트들이나 아이들에게 모였을 때는 네 지금 머리가 좋아지고 이를 힘을 얻을 수 있는 묵상 운동으로 가르치면 돼요. Khususnya bagi remnant, harus mengajarkan bagaimana cara melakukan merenungkan firman Tuhan yang secara terfokus, yang dapat menguntungkan juga dalam otak. Apalagi yang memiliki masalah depresi dan juga masalah mental, sangat membantu. 나이 드는 분들 나이 들면서 어느 날 갑자기 이게 가버려요. Dan juga yang lumayan berusia juga suatu hari bisa saja tiba-tiba kehilangan kekuatan karena masalah penuaan. 그래서 우리 지금 서울에는 준비되고 부산에도 의료진들이 중심돼서 의학적이면서도 말씀과 기도가 뭔지 이 호흡이 뭔지를 가르쳐야 돼. Maka dari itu kalau di Busan pun harus terbentuk satu tim di mana dipimpin oleh orang yang memiliki ilmu secara sains dan juga secara terbukti, secara medikal, supaya memberitahu bagaimana caranya melakukan perenungan ini dengan baik. 그러면서 지금 기도로 가르친다. Dan sekarang dengan itu mengajarkan doa. Jadi banyak orang yang sakit secara rohani dan jasmani, mereka menemukan rahasia dari renungan ini. 아침, 점심, 저녁에 다르게 다 합니다. Saya melakukan hal ini pagi, hari, siang hari, dan malam hari dengan bentuk yang berbeda-beda. 놀라운 힘이 생겨나고요. 치유되는 Dan pada saat saya melakukan ini, mengalami pemulihan dan juga penyembuhan yang luar biasa. 묵상 운동은 여러분과 세계 살리는 망대다. Jadi, gerakan renungan ini adalah baptisan yang dapat menyelamatkan diri saudara dan juga seluruh umat. 금토일 시대를 이 성전이 만들어라. Jadi, lakukanlah gerakan ini khususnya pada hari Jumat satu minggu. 메시지 듣는 모든 사람들은 금토일 시대를 여서 시대를 바꾸라. Semua orang yang mendengar firman Tuhan, bukalah zaman Jumat satu minggu dan 여러분 bersiap-siaplah. 진짜 힘을 얻어라. Jadi, terimalah kekuatan 그겁니다. seadanya. 이때까지 많은 sepenuhnya. 서론이고요.
올해부터 25부터 본론입니다. Jadi sebenarnya selama ini semua bersifat pendahuluan, sekarang baru menuju ke 원래 isi 응답 못 받은 konten. 사람들은 서론할 때 헛고생하다가 본론할 때는 Biasanya 짐나가죠. orang yang tidak 원래 그래요. begitu fokus, biasanya mereka begitu 원래 일 안 되는 사람은요 서론에 설치다가 begitu 본론할 데가 capek-capek 없어. kerja, tetapi 원래 그런 겁니다. hanya pada pendahuluan saja. Pada saat masuk ke bagian yang lebih penting, ke isi kontennya, mereka baru kehilangan fokus. 여러분은 교회의 금토일 시대를 열어 세계 살리는 묵상 운동을 펴야 됩니다. Dan saudara harus membuka zaman hari Jumat satu minggu dan membuka zaman perundungan. 이번 Mari kita 주간에 berdoa. 하나님이 새 은혜와 새 힘을 모든 성도님들에게 주시옵소서. Tolong berikanlah kekuatan baru dan juga kemampuan baru kepada semua jemaat. 세계 렘넌트가 일어나게 Tolong 하옵소서. bukalah kerajaan surga supaya Tuhan yang membukakan konferensi remnant sedunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.